હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ 3 સમજદાર નન્હી, જે એક વાર્તા છે. પાઠ 3ના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ 3 સમજદાર નન્હીના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. એટલે કે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ આપેલા ખાનામાં લખવાનો છે. सवाल नंबर 1, बिच्छू को खाली जगह सूजी. बिच्छू को सी शैतानी सूजी. 2, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था. अपनी गंदी आदत का गुलाम था. તેથી આપણે બી લખીશું. सवाल नंबर 3, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए? ए दलदल में, बी लालच में, सी संकट में, डी चक्कर में. साचो जवाब थशे सी संकट में पड़ गए. सवाल नंबर 4, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? ए माता की, बी पिता की, सी भगवान की, डी नन्ही की. साचो जवाब थशे डी नन्ही की याद आई थी. सवाल नंबर 5, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? ए बच्चों को, बी बूढ़ों को, सी स्त्रियों को, डी निर्दोष को. साचो जवाब थशे डी निर्दोष को डंक न मारने का वचन दिया. सवाल नंबर 6, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में, डी गड्ढे में. साचो जवाब थशे ए पानी की धारा में गिरा. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી આપેલી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. 1, नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली. नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली. 2, बिच्छू खाली जगह में फंस गया था. बिच्छू दलदल में फंस गया था. 3, डंक मारना बिच्छू का खाली जगह है. डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है. 4, मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़ा कर रहूँगी. मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. आ रीते આપણે આપેલી ખાલી જગ્યાઓ પૂર્ણ કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 3, સહી વાક્યાંશ ચुनकर વિધાનો को પૂર્ણ कीजिए. અહીં આપેલા વિધાન આપેલા વાક્યમાંથી યોગ્ય વાક્ય પસંદ કરી પૂર્ણ કરવાના છે. 1, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि. તેના જવાબ માટે 3 ઓપ્શન છે. साचो जवाब थशे क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी. सवाल नंबर 2, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि. तेना जवाब माटे 3 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था. सवाल नंबर 3, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि. तेना जवाब माटे 3 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी. आ रीते આપણે આપેલા વિધાનમાં સાચો જવાબ લખી વિધાન પૂર્ણ કરીશું. 4, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि. क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सवाल नंबर 1, नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी. 2, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. 3, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी. 4, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने इंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी. 5, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं. सवाल नंबर 6, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસસે કહે હે, એટલે કે આપેલા વાક્ય કોણે કોને કહ્યા છે તે કહેવાનું છે। 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। આપેલું વાક્ય नन्ही ने अपनी माँ से कहा है। 2, क्या करूँ इंक मारना मेरा स्वभाव है। આપેલ વાક્ય बिच्छू ने नन्ही से कहा है। 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा है। 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। આપેલ વાક્ય नन्ही ने बिच्छू से कहा है। 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। આપેલ વાક્ય बिच्छू ने नन्ही से कहा है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, ઘટનાઓ को उनके सही क्रम में लिखिए। આપેલી ઘટનાઓને તેના યોગ્ય ક્રમમાં લખવાની છે। અહીંયા ઘટનાઓ લખી છે પરંતુ તે આડાઅવળા ક્રમમાં છે, તેને યોગ્ય ક્રમમાં લખી આ મુજબ લખી શકાય, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बीजू वाक्य लखी शकाय, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। त्रीजू वाक्य लखी शकाय, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। त्यार पछीનું वाक्य लखी शकाय, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। પછી લખી શકાય, नन्ही अपनी माँ के पास चली आई। આ રીતે આપણે આપેલા વાક્યોને યોગ્ય ક્રમમાં લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा। तेना जवाबમાં લખીશું, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सवाल नंबर 2, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा। तेना जवाबમાં લખીશું, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। सवाल नंबर 3, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ। तेना जवाबમાં લખીશું, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। सवाल नंबर 4, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तेना जवाबમાં લખીશું, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ लिखिए। આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। 1, નદી, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સરિતા। 2, સ્થાન, તેનો સમાનાર્થી થશે જગહ। 3, સ્વભાવ, તેનો સમાનાર્થી થશે પ્રકૃતિ। 4, મુસીબત, તેનો સમાનાર્થી થશે સંકટ। 5, પ્રસન્ન, તેનો સમાનાર્થી થશે ખુશ। 6, થિરકના, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નાચના। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, નિમ્નલિખિત શબ્દો को શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખી શકાય, ડંક, નદી, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। योग्य विराम चिन्ह साथे लखी शकाय, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बीजू वाक्य आप्યું છે તેને યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન સાથે લખીશું, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। ત્રીજું વાક્ય છે તેને યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન સાથે લખીશું, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। 4, આપેલા વાક્યને યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન સાથે લખીશું, ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ है। 5, આપેલ વાક્યને યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન સાથે લખીશું, બહન મુझे बचा लो। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપેલા મહાવરાનો અર્થ લખવાનો છે અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। 1,
અનસુની કરના, તેનો અર્થ થશે ધ્યાન ન દેના. તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય માँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. 2 शर्म से पानी पानी होना. આપેલા મહાવરાનો અર્થ થશે બહુત લજ્જિત હોના. તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય ચોરી પકડી જાને પર નોકર શર્મ સે પાની પાની હો ગયા. 3 રાહ દિખાના, તેનો અર્થ થશે રાસ્તા દિખાના. તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય મુશ્किल वक्त में बुजुर्ग हमें राह दिखाते हैं. 4 थिरकने लगना, તેનો અર્થ થશે ખુશી સે નાચના. તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય સંગીત સુનતે સુનતે લોગ થિરકને લગે. અહીં આપણા પાઠ 3ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી પ્લેલિસ્ટની લિંક પરથી મેળવી શકશો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.